Sige po. Ano, portrait mode ko, ma'am. Dito ka na lang mo. Dito na lang. Ayan. 1, 2. 1, 2. Nice. Beautiful, ma'am. Gusto mo portrait ko, ma'am? Para ano? Slowed ako. 1, 2. Teka, 1, 2. Okay. Thank you, ma'am. Check mo na lang, ma'am. Tapos ulitin natin pag gusto mo. Ulitin natin. Okay na po. Thank you, ma'am. Tag ko na lang kayo. Thank you, ma'am. Thank you rin, ha. Thank you rin, ma'am. Thank you. Let me know, ma'am, kung ano nagustuhan niya, ma'am, ha. Sige po. Thank you. Ingat po, ma'am. Sige, ma'am. Pero nakita mo na to sa TikTok, ma'am, or Instagram, or yung kasama niya lang Gusto niya kasi ng Muchi. Sige po, ma'am. Thank you, ma'am. Ay, ma'am. Mochibans po. Hello, sir. Hello, ma'am. Ay, ma'am. Mochiban. Ma'am, jibilin mo na daw lahat. Ay. Ay, ma'am. Buti pala napadaan kayo, ma'am. Wait, nabili lang ako. Sige lang po, ma'am. Thank you, ma'am. Ano? Gawin na itong mga pairing one na to. Oh, gawin na to. Gawin mo na lahat yan. Pati yung isa doon sa likod, gawin mo na lahat. Kung mga gusto mag-online order, yan, no? Yan. Ito pa yung mga bestsellers natin. Or you can DM me para matanong nyo sa akin ano mga bestseller. Hi, ma'am. Mochi Buns. Ito may mga... Hi, sir. Mochi Buns po. Mga Kopek din tayo. Ayan, no? May... Ito limited version, limited stock lang to. Honey butter. Pero meron tayong sour cream, cheese, barbecue, and of course, yung classic nating OG na plain. Welcome back, mama. Ay, gusto niyo hawakan din. Sige, ma'am. Ano, ma'am? May, ano na. Let me know naman kung may tanong kayo. Yung sa triple cheese po yun. Yeah, sa triple cheese siya. Sorry, for it lang. Kasi 100 isa, pag tatlo, 250 po. Alin yung bilog na Yes, ma'am. Aha. Nutella, ube, strawberry. Yun lang po, ma'am. Nutella, ube, strawberry. Nutella, ube, strawberry. Nutella, ube, strawberry. Nutella, ube, strawberry. 360 lang po, ma'am. Strawberry. If you want, ma'am, pag-apat kasi 460. Would you like to add one more? Oh, sayang din. Can I recommend yung strawberry, chocolate or blueberry? Yan. Sa taas matcha, marirecommend ko sa inyo, ma'am. Good choice, ma'am. Ito, ma'am, change nyo muna, ma'am. Wait lang sa kulang naman, ma'am. Blueberry. Blueberry. Tapos bigyan natin ng flyers, di ba? Para syempre, ma-upsell nyo pa rin sa future. Maalala kayo, pag bumili, win na rin, di ba? Thank you, ma'am. Thank you po. Come again. Ay, yes, sir. Tapos blueberry. Blueberry. And then isang chocolate ganache. Anything else po? Yan lang. Okay. Blueberry, tsaka chocolate ganache. Blueberry, tsaka chocolate ganache. Chocolate. Wala nang ano. Wala na tayong... Balot muna. Mamaya, kailangan na magbalot. Ayan. Mabus na. Magsunod-sunod sila. Ay, ma'am. Mochi Buns po. Ay. Chocolate pala to. Ay, ma'am. Mochi Buns. Mali. 270 total. 130 plus 140. Blueberry. Nasa na. Okay. Thank you. 270, 230 ang saklat. 230. 230. 230. Ito po. Thank you po. Thank you very much. Hi, ma'am. Mochi Buns. Hello, sir. Hello, ma'am. Mochi Buns. Thank you po. 270. Ube. Nutella. SP. Ano yung isa? Blue. Hi, sir. Mochi Buns po. Oh.